Nami, Nami, what are you gonna say to Tita Gigi? Thank you, Tita Gigi. Okay. Hindi, inaano niya yung ano? Hand carry. Kasi yung mga delata din pwedeng i-hand carry. So, check niya. Chicha. Gusto mo yan eh, di ba? Hindi ko na on. 2, 3. Woohoo! Dapat lang yan. Hi guys, akit tayo. Halika, Drake. Akit tayo. Sabi mo, akit ka na. Akit. Drake. Hi. Here. Ma, ano in-order mo? Mga inasal pantok binangonan branch, guys. Oh, wow. Sarap. Coco Martin. Guys, hi! Smile! Inasal or yay! 1, 2, 3, hi! Ako tayo, guys. Looking for TikTok. Napam lang. Crab. Sasampalin kita, umayos ka. Doon tumawa pag ito naputol ah. Kakabili ko lang nito. Okay na. Kawa ka ba? Munti ka na tumama sa mita. Lagyan mo dito. Okay, tapos na yan. Dali mag-food vlog na si Carl. Makain ka rin ba sa vlog? Oh, syempre food vlog to. Thank you, te. Expectations versus reality. Ate Joji is trying. Mainit yan, niluluwa niya. Reality. Mangang. Joji, guys. Yan. Inisa lang ni Bia eh. Mainit ba? Mainit eh. Don't be conscious. Wisit na. Ayaw kumain sa kahit. Uy! Joke lang, guys. Maliw. Eh, parang Okay na. maliw. Okay na, tapos na. Stop pa rin. Guys, nahuli natin siya. Nakakasampu na siya. Ito, guys. Sarap, diba? Sarap. Ano? Hello! Uy, bawal ibalik yan.